الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عبدالرحمن بن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب حضور کے روضے پہ جاتے تھے تو حضور ان کو کہتے تھے خوش روی و باز آئی، خیریت سے جاؤ اور پھر واپس آنا. عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت پاک لکھ کر حضور کے روضے پہ جا رہے تھے تو حضور نے بادشاہ کے خواب میں آ کر حضور نے منع کیا کہ اس سے روکو عبدالرحمن بن جامی کو، وہ میرے روضے پہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ بھیڑوں کے جھنڈ میں چھپ کر آ رہے تھے، پھر صندوق میں چھپ کر آ رہے تھے. آقا علیہ السلام خواب میں مسلسل بادشاہ کے آ کر منع کرتے تھے کہ عبدالرحمن جامی کو روکو وہ میرے روضے پہ نہ آ پائے. بادشاہ نے آخری تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہیں جھڑک دیا، کہا کہ کیا جا رہے ہو بار بار جب تمہیں منع کیا جا رہا ہے. تو حضور بادشاہ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تم نے اسے جھڑکا کہ وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا پھر روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نعت پاک لکھ کر آ رہا ہے، وہ اگر آ کر میرے روضے پہ سنا دے تو مجھے باہر نکل کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، اور اگر میں اپنی قبر سے باہر نکل گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. عبدالرحمن بن جامی اتنے بڑے عاشق تھے، وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے عشق کا اظہار کرتے تھے. انہوں نے لکھا نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن، ببرئی جان مشتاقم بآجا، فدائے روضۂ خیر البشر کن، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دگر کن. ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دے پڑھے بواضح بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارے وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روک دیتی ہے. اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سننے کے بعد آدھا سے زیادہ لوگوں کو نیند بھی آنے لگے گی، اور یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ یہ پرانا موضوع، وہی نماز کی بات، وہی روزے کی بات. جبکہ رب تعالیٰ قرآن میں نہ جانے کئی مقام پہ رب تعالیٰ نے کہا فلا صدق ولا صلی، نہ انہیں نماز پڑھا نہ سچ مانا، ولیکن کذب وتولی، جھٹلایا اور منہ پھیر کر چلے گئے. مسلمان ہونے کے بعد، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے ضروری چیز جو آتی ہے وہ نماز ہی ہے. آپ لاکھ گیارہی مناتے رہیں، لاکھ ربیع الاول مناتے رہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ساری عبادات، یہ نوافل بے اثر اور بے معنی ہو جاتے ہیں. وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ 110 صحابہ سے زائد 110 سے زائد صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہے. 110 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہے. پھر اس کے بعد ائمہ کے نزدیک آئے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی، ایک وقت کا نماز چھوڑا وہ کافر ہے. امام ابو اسحاق ہو جائے یا امام ابو اسحاق نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ایک وقت کی جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر وہ کافر ہے. اور دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا.
یعنی جو اس کے ماں باپ کو قتل کرنے کا جو اس کو عذاب ملے گا وہی عذاب اس کو نماز چھوڑنے کا بھی ملے گا۔ یہ بہت اہم موضوع اس وجہ سے بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے وہ دین ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز ایمان ہے۔ پہلے صحابہ یہ اگر پہچان کرنا تھا مسلمان اور کافر میں تو وہ اسی طرح سے پہچان کرتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہے کہ آدمی کہتا ہے وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے اچھا سب سے بڑی چیز میں اگر بتا دوں، میں اپنی بات یہ بتا رہا کہ نماز وہی نہیں پڑھتا جس کو اللہ کے ہونے پر شک ہو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، جس کو اللہ کے ہونے پر شک ہو وہی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ ہے کہ نہیں اس بات پر جس کا کامل یقین نہیں ہے وہی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کا جو اوپر کا جو آپ سے مینیجر ہے، وہ مینیجر کی آپ اتھارٹی کو بھی جانتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ڈیوٹی پہ نہیں گیا تو مجھے برخاست کر سکتا ہے، مجھے نکال سکتا ہے، مجھے سسپینڈ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کی اتھارٹی کو جانتے ہیں، اس وجہ سے جاب کو ناگا نہیں کیا جاتا۔ ہم اس کی طاقت کو جانتے ہیں، اس لیے جاب کو چھوڑا نہیں جاتا، اس میں کوتاہی نہیں کی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر نماز جو نہیں پڑھ رہا تو وہ اس بات کو مانتا ہوگا کہ اللہ اس کے اوپر عذاب نہیں کرے گا، یا وہ اس چیز کو جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ ورنہ ایک مینیجر کے ڈر سے آدمی جاب ناگا نہیں کرتا، کام میں کوتاہی نہیں کرتا، اس میں جو ہے سستی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اتھارٹی کیا ہے، پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے وہ۔ تو اس وجہ سے وہ جاب کو نہیں چھوڑ سکتا، جاب میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتائیں، یہ قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی نہ سچ مانا، اور بلکہ جھٹلا دیا۔ تو کس کو جھٹلایا؟ نماز کو جھٹلایا۔ کس کو جھٹلا کر منہ پھیر کر چلا گیا؟ اذان کی صدائیں گونجتی رہی۔ اگر یہ اذان کیا ضرورت ہے پھر مائک سے دینے کی؟ یہ اذان کیا ضرورت؟ اذان نام ہی اعلان کا ہے، اذن کے معنی ہی ہوتا ہے اعلان، تو کیا ضرورت ہے مائک لگانے کی؟ جب کان میں آواز جانے، مائک لگانے کا جو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اعلان ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب جماعت مسجد میں ہوگی، اب سارے لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد میں چلے آؤ۔ لیکن یہی بات رب تعالیٰ نے کہا کہ فلا صدق ولا صلی، وہ لوگ نہ نماز پڑھی نہ انہوں نے سچ مانا۔ تو کس چیز کو سچ نہیں مانا؟ یا تو نماز کو سچ نہیں مانا، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سچ نہیں مانا۔ دو ہی وجہ ہو سکتی، بلکہ اور آگے بھی بتا دیا، وجہ بھی بتائی گئی، ولکن کذب وتولی، انہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ منہ پھیر کر کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، چوک چوراہوں پہ چلے گئے، کام دام میں چلے گئے، کہیں نہ کہیں چلے گئے وہ، کیونکہ انہیں نہیں پتا، انہیں یقین ہی نہیں، اس بات پہ شک ہے انہیں۔ کامل یقین جس کا ہوگا کہ اللہ ہے وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ بات آپ جان لیں۔ اسی لیے یہ بھی بات واضح رکھ لیں کہ نماز ایمان ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ مومن اور منافق اور کافر کے درمیان جو فرق پیدا کرتی ہے، تفریق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور بے شمار چیزیں آپ دیکھیں، بے شمار احادیث آپ کو ملے گی، احادیث قدسیہ، قرآن کے فرمان۔ کیوں آپ کے؟ کیونکہ یہ افضل العبادت ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دروازہ اگر بند کر دیا جائے اور اس میں تالا لگا دیا جائے تو کوئی اندر نہیں آ سکتا، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس میں تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کو اسی چابی سے کھولی جا سکتی ہے جو چابی اس میں کا ہو۔ چابی میں ایک لیور ہوتا ہے، لیور بولتے ہیں، جو لوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ، لیور بولا جاتا ہے۔ اس میں کانٹے ہوتے ہیں، چابی میں 5 کانٹے ہوتے ہیں، 4 کانٹے ہوتے ہیں۔ تو جو جتنے کانٹے ہیں وہی کانٹے جب تالا میں گھستے ہیں، چابی گھستی ہے، تب جا کے اس وہ گھومتا ہے۔ تالا کے اندر کا جو لیور ہوتا ہے وہ گھومتا ہے، گھومنے کے بعد پھر تالا کھلتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ بغیر کنجی کے جنت میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ طلبگار سب ہیں، جنت کے طلبگار سب ہے، سب طلب کرتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ لیکن نماز کے بغیر کوئی چاہے 11 شریف خوب منائیے آپ۔ 11 شریف کی بات آ گئی تو ایک بات بتا دوں، 11 شریف آنے والا بھی ہے، ربیع اول کے بعد اس کا مہینہ آ جائے گا۔ 11 شریف ہر گھر میں فاتحہ خانی، ہر گھر میں
जो है कि उनके नाम से नियाज होता है। अब उनका कौल भी मैं बता दूं, गौसे आजम का अपनी मलफूजात में, गौसे पाक के मलफूजात में लिखा हुआ है, अगर इसे आप हया की कानों से सुनेंगे, हया के कानों से सुनेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कान की लज्जत के लिए सुनेंगे तो फिर कोई बात नहीं। कोई कितना बड़ा भी परहेजगार आपके सामने बात कह दे तो बात आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन जब गुफ्तगू सुनने का अंदाज हो, गुफ्तगू जब सुनी जाए तो इसलिए सुनी जाए कि वो कान के जरिए से दिल में उतरे, और दिल में उतरे तो अमल पैरा हो उस पर, अमल पैरा। बहुत सारे लोग जुमा में आते हैं, बहुत पहले सफ में खड़े होते हैं, इसलिए कि उनको बयान अच्छा लगता है, इसलिए कि तकरीर अच्छी लगती है। तो तकरीर अच्छी लगने के लिए नहीं किया जाता है, तकरीर इसलिए किया जाता है कि उस पर अमल पैरा के होना पड़े, उस पर अमल पैरा लोग हो, उसको अपने अंदर समाए, उन बातों को, उन अल्फाज को अपने अंदर समेटे, अपने अंदर बसाएं। आप देखें इतनी खामोशी से, बीच बीच में इसीलिए कहा गया, बीच बीच में मैं बारहा ये कहता आ रहा हूँ कि बीच बीच में सुभान अल्लाह की सदाएं देते रहे, ताकि पता चले कि आप जाग रहे हैं। आधे से ज्यादा तो मेरी निगाहों के सामने लोग सो रहे होते हैं, आधा से ज्यादा ये लोग सो रहे होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये बीच बीच में आप अपनी बेदारी का सबूत दे, ताकि बात करने वाले को लगे कि मैं दीवार से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ इंसान मेरे सामने बैठे हुए। खुद मौलाए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जो अल्लाह की पाकी बयान करता है, दिन में 100 मरतबा बस बयान कर दे, 100 मरतबा, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह हो तो अल्लाह उसे भी बख्श देता है, अल्लाह उसे भी बख्श देता है। ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो सदाएं हैं, खुद मौलाए कायनात का इस पर अमल है। वो कहते हैं कि मेरा इस पर अमल है। लोगों ने कहा कभी कजा नहीं, कभी आपने नहीं छोड़ा? वो कहा, उन्होंने कहा कभी नहीं छोड़ा मैंने। तो लोगों ने कहा जंगे सिफीन जब हो रही थी तो उसमें आप बहुत मसरूफ थे, आपने उस वक्त भी नहीं छोड़ा? तो मौलाए कायनात ने कहा नहीं, मैंने उस वक्त भी नहीं छोड़ा इस अमल को, क्योंकि इसमें रब ताला ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ये पढ़ता है उसका समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। हम तो सारे परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, हम तो सारे वली अल्लाह है, जो हमारे पास गुनाह ही नहीं, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तो दिल की आवाज को खोले, कान जुबान दिल की आवाज को कान पे लाए, अल्लाह की पाकी बयान करें। ये मस्जिद का अदब है, हुर्मत, मस्जिद के हुर्मत का ये अंदाज है, ये तरीका है मुस्तफा के दीन का। तो आप बोला करें बीच में, ताकि मुझे लगे कि आप जगे हुए हैं। गौसे पाक की गारही करते हैं, सुने गौसे पाक के बाद नमाज के हवाले से क्या कहा। पहली बात, गौसे पाक कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, उसको मुसलमानों की कब्र में दफन करना ही जायज नहीं, दफन नहीं करना चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमानों के कब्र में उसे दफन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, गौसे पाक मलफूजात में उनके ये लिखा हुआ है कि एक आदमी रास्ते से जा रहा है, उधर से एक बेनमाजी आ रहा है, बेनमाजी, जो बेनमाजी है उधर से वो आ रहा है, इधर से एक आदमी नमाजी जा रहा है। एक साइड में बेनमाजी है, एक साइड में कुत्ता आ रहा है जो बिल्कुल उसके ऊपर गिलाजत है, गंदगी लगी हुई है। तो अगर दोनों साइड में से किसी एक के साइड अगर जाना पड़े तो तुम गिलाजत वाले कुत्ते के सामने चले जाना, कुत्ते के सामने चले जाना। ये बात आप गौर करें, दिल के कानों से अल्फाज को सुने कि कुत्तों की तरफ चले जाना, क्योंकि अगर कुत्ते पे जो गिलाजत लगी है, वो गिलाजत अगर बदन पे लग जाए तो उसे पानी से धोया जा सकता है, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर बदन पे लग जाए, बेनमाजी की नहूसत का असर अगर बदन पे पड़ जाए तो पूरे समंदर के पानी से भी उस नहूसत को धोया नहीं जा सकता है। पूरी जिंदगी, आप क्या समझते हैं 50 साल 55 साल की जिंदगी हो गई, 50 साल 55। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो नौजवान है आप देखें, ये जुआ खेलने के लिए इनके पास पूरा टाइम है, ये घूमने के लिए इनके पास पूरा टाइम है। दिन भर आप देखें मस्जिद के बगल में बैठकर, मस्जिद के पास बैठकर, मोहल्ले में बैठकर, बाप दादा भाई के पास बैठकर जुआ खेलने के लिए पूरा टाइम है, लेकिन नमाज के लिए वक्त निकालने में कोई टाइम नहीं। मुझे पता है इस बात से न जाने कितनों को तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ आपके पास रहेगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं इससे। अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल के लिए दोस्ती भी होनी चाहिए, दुश्मनी भी होनी चाहिए, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। अल्लाह उसके रसूल के लिए दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है, जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए टाइम नहीं। आपको मैं बता दूं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बच्चा आया। ये बच्चा, ये नौजवानों के लिए इबरत की जा है। किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि अच्छा नमाज पढ़ेंगे, तो ये ज़हन आप लेकर जाएं कि जो इबादत करनी है तो कर लो जवानी में, बुढ़ापे में तो वैसे भी खुदा ही याद आता है। जब हड्डी टूट गई, जब चलने से माजूर हो गया, जब हाथ काम नहीं कर रहे, बिस्तर पे लेटे लेटे उसको ठुसाया जा रहा है, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा? क्या ऑप्शन बचा? वो तो नमाज पढ़ेगा ही,
वो तो अल्लाह को याद करेगा, वो तो उसका तो रगबत होगा ही। लेकिन जवानी की इबादत रब ताला को कितना पसंद है। जवानी की इबादत, जब जवानी के वक्त बंदा अल्लाह की दहलीज पर आता है तो अल्लाह तबारक व ताला उतना खुश होता है कि जितना एक आदमी का ऊंट साजो सामान के साथ ऐसे जंगल में खो जाए जहां कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास ना हो, फिर बाद में वो साजो सामान ऊंट के साथ मिल जाए, तो जितनी खुशी इंसान को होती है अल्लाह ताला को उतनी खुशी होती है जब एक बंदा उसकी दहलीज पर आता है, एक नौजवान उसकी दहलीज पर आता है। आप देखिए, एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आया, वो आकर कहता है मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। सवाल समझिए आप, ईशा की नमाज मैंने पढ़ी, नाबालिग था वो। बालिग जो बच्चे होते हैं 12 और 15 साल के बीच में बच्चे जब भी बालिग वो हो जाए, शरीयत का कानून है। 12 साल का बच्चा आया, आने के बाद वो कहता है कि मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली थी। ईशा की नमाज फजर तक है, तुलुए आफ्ताब, जब फजर का वक्त जब से शुरू होता है तब से लेकर ईशा से लेकर तब तक का ईशा का वक्त है। उसने कहा कि मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली, अब आधी रात को मैं बालिग हो गया। नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं है, आखिर बालिग पर नमाज फर्ज है, नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं है। तो जिसने जब ईशा की नमाज पढ़ी तो वो नाबालिग था। ये खास कर मैं जो मौजू ये बताने का असल जो मिजाज है वो नौजवानों की तरफ तवज्जो मेरी है, इसलिए कि उनका होना बहुत जरूरी है। मस्जिदों में उनके आने, उनके कदम का पढ़ना ये बहुत जरूरी है, नौजवानों का बहुत जरूरी है। तो इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक बच्चा आया, उनका तालिबे इल्म, वो कहता है कि मैंने ईशा की नमाज नाबालिग वक्त, जब मैं नाबालिग था तो ईशा की नमाज पढ़ी, रात में मैं बालिग हो गया। ये मसला भी वो रात को पूछ रहा है, ये मसला भी रात को ही पूछने जा रहा है। उसने कहा कि मैं रात को बालिग हो गया, अब बताएं कि क्या वो ईशा की नमाज मैं फिर से पढ़ूंगा। सवाल फिर से सुनिए आप कि ईशा की नमाज वो नाबालिग जब था तो वो पढ़ लिया, अब वो जाकर इमाम आजम से मसला पूछता है कि जब मैं बालिग हो गया रात को तो क्या वो ईशा की नमाज मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इमाम आजम ने कहा हाँ, वो नमाज तुमको फिर से पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम नाबालिग थे तो नमाज फर्ज नहीं थी, अब तुम जब बालिग हुए हो तो नमाज तुम पर फर्ज हो गई है। वो बच्चा जिसकी जिंदगी की पहली फर्ज भी कज़ा नहीं हुई, उसे दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है। अब जब बच्चा ये बात पूछ लिया तो इमाम आजम ने कहा कि नहीं, तुमको फिर से नमाज पढ़ने की। तुरंत वो अल्लाहु अकबर कह के किबला की तरफ नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज पढ़ने के बाद फिर वो इमाम आजम अबू हनीफा से कहता है कि अच्छा ये बताएं कि मैंने उलमा से सुना है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल का जब हो जाए तो उस पर सख्ती करो नमाज पढ़ने के लिए उसके ऊपर सख्ती करो। यहाँ तो पढ़ाते वक्त अगर किसी बच्चे को मार दीजिए तो जैसे लगता है कि कयामत आ पड़ी है। लेकिन बच्चे को ये हर बाप और हर माँ की ये जिम्मेदारी लाजिम उसके ऊपर है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके ऊपर सख्ती करके नमाज पढ़ाया जाए। वो बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा से पूछता है कि मैंने उलमा से सुना है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन की जाए, और जब 10 साल का हो जाए तो उसके ऊपर उसको सख्ती की जाए, जबकि दोनों वक्त नमाज फर्ज नहीं है। नमाज तो 12 साल के बाद फर्ज होती है जब बालिग को होता है बच्चा। तो आखिर पहले ये हुक्म क्यों दिया गया? ये पहले से क्यों कहा जा रहा है कि 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़वाओ, 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती करो नमाज पढ़ने के लिए? तो इमाम आजम अबू हनीफा ने ये मिजाज दिया। नौजवानों कान खोल कर सुनो ये बात। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि ये मुस्तफा के दीन का मिजाज है, ये शरीयत तकाजा करती है कि आने वाला 10 साल के बाद ये जो 2 साल है उसमें बच्चा बालिग हो जाता है। उसके 7 साल का जब होता है तो वो बड़ों के साथ होकर नमाज के अरकान सही तरीके से अदा करने लगेगा। इसीलिए जब बालिग हो जाए तो ये मुस्तफा की दीन का मिजाज है, ये शरीयत तकाजा करती है कि बच्चा जवान बाद में हो, वो नमाजी पहले बन जाए। ये शरीयत मुस्तफा का मिजाज है कि बच्चा बालिग बाद में हो, मुस्तफा के दीन पर पहले अमल पैदा कर ले, पहले अमल करने लग जाए। ये मुस्तफा के दीन का मिजाज है, ये मुस्तफा के दीन का मिजाज है। 50 साल हो गया, मस्जिद की तरफ हमारा रुझान नहीं हुआ। 57 साल, 20 साल, 25 साल हो गया। आप पूछे क्यों नहीं पढ़ते? टाइम नहीं है। चौक पे बिताने के लिए टाइम है, घंटों घंटे खड़े होकर फैशगोई करने के लिए टाइम है। ये औरतों को बैठ करके, ये औरतें भी ज्यादा कुछ कम नहीं है, मर्द हजरात तो पढ़ भी लेते हैं। इनके पास जो है चुगलखोरी, मक्कारी करने की इनके पास पूरा टाइम है।
लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ सकती। घर में काम तो पूरा कर लेगी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अगर शौहर कहते तो शौहर पे बरस पड़ेगी। ये मर्द हजरात भी कम नहीं है, इनके पास जुआ खेलने के लिए टाइम है, शराब पीने के लिए टाइम है, बदफेली करने के लिए टाइम है, इधर उधर अय्याशी करने के लिए टाइम है। लेकिन 50 साल की उम्र हो गई है, 20 साल की उम्र हो गई है, 30 साल की उम्र हो गई है, ये नमाज नहीं पढ़ते। कौन सी नमाज? वो नमाज जो अब्द और माबूद के पर्दे को हटा देता है, वो नमाज जो खालिक व मखलूक के गुफ्तगू का जरिया है, वो नमाज जो अब्दो साजिदों मस्जूद के मुलाकात का जरिया है, जो गुफ्तगू का अंदाज है, वो नमाज जो एक इनकलाबी पैगाम है, वो नमाज जो खुदाई आवाज है, वो नमाज जो दस्तूर जिंदगी है, वो नमाज जो एक निजामी हयात है, वो नमाज जो कानून मुस्तफा है, वो नमाज जिसमें सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है, वो नमाज जिसमें फारूक की अदालत का तेवर है, वो नमाज जिसमें इसमें उस्मान की सखावत की बरकत है, वो नमाज जिसमें अली की सुजात की जुस्तजू है, वो नमाज जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है, हजरत अबू जर गिफारी की फकीरी है, वो नमाज जिसमें फातिमा ज़हरा की तिहारत व पाकीज़गी की खुशबू है, वो नमाज जो करबला की आवाज है, वो नमाज जो सकीना के आंसुओं की बरकत है, वो नमाज जो सकीना के आहों की बरकत है, वो नमाज जो इमाम आजम का फतवा है, इमाम शाफई का इस्तिदलाल है, वो नमाज जो इमाम मालिक का इश्क है, वो नमाज जो इमाम अहमद बिन हम्बल की फिक्र है, वो नमाज जो इमाम गजाली की फिक्री बसीरत है, वो नमाज जो गौसे आजम का तकवा है, गौसे आजम की तबलीग है, मोइनुद्दीन चिश्ती की इबादत है, वो नमाज जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत का लिबास है, वो नमाज जो महबूबे इलाही की मोहब्बत का लिबास है, बाबा फरीदुद्दीन की दरवेशी है, वो नमाज जो आला हज़रत का फतवा है, वो नमाज जो मुजाहिद मिल्लत का तेवर है, जो मुजाहिद मिल्लत का मियार है, वो नमाज जो हाफिज मिल्लत का किरदार है, वो नमाज जिसमें सर झुकता है तो जलवा मुस्तफा नजर आता है और दिल झुकता है तो जलवा काबा नजर आता है। वो नमाज तर्क करते हैं लोग, वो नमाज जिसके पढ़ने के बाद आका अलैहि सलाम ने फरमाया जो नमाज पढ़ता है तो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे वो भी पैदा हुआ है। वो नमाज की अहमियत को आपने क्या समझा? अफजलुल इबादत है, ये अफजलुल इबादत है। वो नमाज जो दीन का सुतून है, वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। हम दावा करते हैं कि हुजूर से मोहब्बत है हमें, हम दावा करते हैं बाप से अगर मोहब्बत हो तो बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये हुजूर से कैसी मोहब्बत है कि उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने में तकलीफ हो रही है। आप सोचे, आप खड़े होकर देखें, अपने आप को खड़ा करके देखें कि किस जगह पे हम मौजूद है। हम खुद नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को तलकीन नहीं करते नमाज पढ़ने के लिए। आप याद रखिएगा, सबसे बाप से ये नहीं पूछा जाएगा बच्चे की तरबियत तुमने करने में क्या किया, उसे पेश किया, कितने महंगे कपड़े पहनाए उसे, कितने महंगी हवेली बना कर दी तुमने, कितना महंगा बाइक उसके सुपुर्द कर दिया। ये पूछा जाएगा कि तुम अपने बच्चे को तबलीग करते थे कि नहीं, तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ते थे कि नहीं, तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नमाज पढ़ती थी कि नहीं, तुम्हारी बहनें घर में थी नमाज पढ़ती थी कि नहीं। तुम्हारे कहने पर वो खाना बनाने में एहतियात करती है, नमक चख कर डालती है। रोजे की हालत में भी औरतों को ये हुक्म है कि अगर शौहर गुस्सा वाला हो तो चख लो, जबान पे रख लो, रोजा नहीं टूटेगा। तो जो मर्द अपनी हैबत की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी कुव्वत पावर की बुनियाद पर औरत को खाना बनाने पे एहतियात करा सकता है, बाहर निकलने पर एहतियात करा सकता है, आवाज बुलंद करने पर एहतियात कर सकता है, याद रखना वो शौहर अपनी बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन भी कर सकता है। वो शौहर अपनी बहनों को गुस्सा भी दिखा सकता है नमाज के लिए। वो शौहर अपनी बीवी को सख्ती भी कर सकता है, अपने बच्चों पर भी सख्ती कर सकता है कि नमाज पढ़ो। ये एक अहम मौजू है, ये जिंदगी का हुस्न है, ये जिंदगी की मिराज है। आका अलैहि सलाम का मिराज ये है कि वो अर्श लामका पर गए, लेकिन मोमिन की मिराज वो है कि जो नमाज में जब सजदा करता है तो